अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नई जंग शुरू हो गई है। गुज़श्ता रोज़ जो पार्लियामेंट का मुश्तरका अजलास हुआ, उसमें जो कानून साजी एकतरफा और मुतनाज़ा कानून साजी हुकूमत ने कराई है, इसमें हुकूमत तो अपोजिशन के साथ हाथ कर ही गई है, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली भी अपोजिशन के साथ हाथ कर गए हैं। उन्होंने भी अपोजिशन को डाज में रखा, धोखा दिया है अपोजिशन को। अपोजिशन ने स्पीकर के खिलाफ अब आइंदा का जो लाया अमल है अपना, उस पर मुशावरत शुरू कर दी है कि स्पीकर के खिलाफ एक तो तहरीक अदम इत्मीनान पर भी मुशावरत की जा रही है कि स्पीकर पार्टी बन जाते हैं, जानिबदाराना किरदार अदा कर रहे होते हैं, हुकूमत को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। अपोजिशन को हमेशा स्पीकर ने धोखा दिया है। मैं पहले भी व्लॉग्स में ये बात करता रहा हूँ कि अपोजिशन को ये सादा बन के अपोजिशन को बेवकूफ़ बना जाते हैं स्पीकर। अपोजिशन इसमें होती है कि जी कस्टोडियन है, हाउस के स्पीकर हैं, उनका एहतराम अपोजिशन करती है, लेकिन स्पीकर अपने ओहदे की लाज नहीं रख रहे होते। ये बिल्कुल सारे लोग ये कह रहे होते हैं, हम भी देख रहे होते हैं। तो अपोजिशन ने ये भी डिस्कस शुरू किया है कि आइंदा स्पीकर की किसी भी कॉल पर नहीं जाना चाहिए। स्पीकर कोई इजलास बुलाएं, मुशावरत करें हुकूमत के साथ और अपोजिशन के साथ, कोई सालसी का किरदार अदा करने के लिए कोई पेशकश करें या कोई कमेटी का इजलास तलब करें, तो अपोजिशन न जाए स्पीकर के इजलास में। ये इस अपोजिशन ने मुशावरत शुरू कर दी है। यही हुआ है कि शाहिदा अख्तर अली ने भी, ये मुझे मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि हम इस पर सीरियस कंसीडर कर रहे हैं कि आइंदा स्पीकर के बुलावे पर, स्पीकर की दावत का पर नहीं जाना चाहिए अपोजिशन को और बाइकाट कर देना चाहिए। तो अब गुज़श्ता रोज़ जो किरदार अदा किया स्पीकर ने, कि जब आपने ख़त लिखा अपोजिशन लीडर को, क्यों ख़त लिखा? जब हुकूमत ने मुज़ाकरात नहीं करने थे या हुकूमत आपकी बात नहीं मान रही होती, आपकी बात को वैल्यू नहीं देती, अहमियत नहीं देती स्पीकर साहब, तो आपने ये सरबराही क्यों की कि खत लिख दिया अपोजिशन लीडर को, शहबाज शरीफ को, जी मैं चाहता हूं कि सालसी करूं और सहूलतकारी का किरदार अदा करूं कि हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठें। आपने खुद खत लिखा, अपोजिशन को राबता भी किया अपोजिशन से, अपोजिशन के रहनुमा आपके पास आए भी, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए, फिर शहबाज शरीफ का खत आपको जवाब आया शहबाज शरीफ की तरफ से। स्टेयरिंग कमेटी जो अपोजिशन की मुश्तरका अपोजिशन की बनी हुई है, मुत्तहिदा अपोजिशन की, उसने आपको जवाब भी भेजा अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तरफ से कि ये इश्यूज़ हैं, हमें रिजर्वेशन है कि हुकूमत और हुकूमत के जो वज़रा हैं वो कमेटियों को, पार्लियामेंट को, कानून साजी को अहमियत नहीं दे रहे होते, अपोजिशन को, मुशावरत को अहमियत नहीं दे रहे होते। नॉन सीरियस एटीट्यूड है आप लोगों का, वज़रा का। तो ये जब तक तब्दील नहीं होगा तब तक हम कैसे बैठ सकते हैं। तो अपोजिशन ने तो आपको पेशकश की कि हम भी चाहते हैं कि मुत्तफ़िका कानून साजी हो और इत्तेफाक राय से कानून साजी हो, लेकिन आप अपनी मर्जी की तरामीम डाल के यकतरफा कानून साजी कर रहे हैं। अपोजिशन को रिजर्वेशन है, इलेक्शन कमीशन को रिजर्वेशन है इंतखाबी इस्लाहात पे, ईवीएम पे, समंदर पार पाकिस्तानियों को जो वोट का हक देने की जो कानून बनाया गया है, उस पर इलेक्शन कमीशन को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आप क्यों स्टेक होल्डर्स, अपोजिशन बड़ा स्टेक होल्डर है ना इलेक्शन के इंतखाबी इस्लाहात का, इलेक्शन कमीशन स्टेक होल्डर है। तो इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन के साथ क्यों मुशावरत हुकूमत नहीं कर रही? और स्पीकर ने धोखा ये दिया अपोजिशन को कि ख़त लिख दिया कि जी मुज़ाकरात करते हैं, इसलिए हमने मौखर किया है। झूठ बोल रहे थे, स्पीकर भी झूठ बोल रहे थे, स्पीकर के जो वज़रा हैं पीटीआई के, वो भी झूठ बोल रहे थे मुसलसल के जी अपोजिशन से मुशावरत के लिए हमने, जो 11 नवंबर को बुलाया गया था जॉइंट सेशन, जो मौखर किया गया था, और उसमें ये कहा गया कि अपोजिशन ने राब्ता किया है और मुज़ाकरात करना चाहती है अपोजिशन, ये भी झूठ बोल रहे थे। अपोजिशन ने कोई राब्ता नहीं किया था, स्पीकर ने खुद खत लिख दिया अपोजिशन को और अपोजिशन लीडर ने जवाब दिया। स्टेयरिंग कमेटी ने, उन्होंने उनको कानून साजी का दुरुस्त तरीका जो है, जो जायज़ कानूनी आइनी तरीका है, वो उन्होंने स्पीकर को समझाया।
अब अपोजिशन स्पीकर को समझा रही है, जिसको खुद को पता होना चाहिए स्पीकर को कि कानून साजी का तरीका क्या होता है। तो एक तरफा और मुतनाज़ा कानून साजी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं ले रहे। तो गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ ने तकरीर में स्पीकर को ये रिक्वेस्ट भी की कि जनाब स्पीकर, ये आज का इजलास मौखर कर दें और आप मुशावरत करें, मुज़ाकरात करें, हम तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए। तो शहबाज शरीफ की फिर भी उन्होंने बात नहीं मानी। उन्होंने ये कहा, जी मैं आइन और कानून के मुताबिक काम करूंगा, कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जो आइन और कानून के मुताबिक ना हो। ये भी झूठ बोला स्पीकर ने। यानी स्पीकर, यार कौमी असम्बली का स्पीकर बहुत बड़ा मर्तबा होता है, बहुत बड़ा ओहदा होता है, और ऐसे झूठे लोगों को इन ओहदों पर, वजीर आजम झूठे, वुजरा झूठे, स्पीकर झूठा, सारी पूरी जो हुकूमत है वो झूठ पे खड़ी है। तो झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। स्पीकर ने कहा कि जी कोई कानून गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। तो क्या अपोजिशन से मुशावरत किए बगैर कानून साजी, स्टेक होल्डर से पूछे बगैर कानून साजी करना, ये कोई आईनी तरीका है, कानूनी तरीका है? आपने ये भी झूठ बोला कि मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात भी अपोजिशन से नहीं किए, अपोजिशन तैयार थी मुज़ाकरात के लिए। तो गुज़श्ता रोज़ स्पीकर ने जो जानिबदाराना किरदार अदा किया, शहबाज शरीफ ने क्लियर स्पीकर को कहा है कि आप एतमाद खो चुके हैं। जब एतमाद खो चुके हैं तो इसका मतलब है तहरीक अदम एतमाद तैयार कर रही हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये तजवीज़ दी है, मेरे ज़राए ये बता रहे हैं अपोजिशन जमातों को, कि स्पीकर कौमी असम्बली जानबदार हो गए हैं, हुकूमत के कठपुतली के तौर पर काम कर रही हैं, तो हुकूमत के दबाव में होते हैं। इन पर एतमाद आइंदा नहीं किया जा सकता। आइंदा ये बुलाएं तो भी इनके पास नहीं जाना चाहिए और इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए। अपोजिशन इस मरतबा तो चले हार गई, और हारना ही था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट, फैज साहब बैठे हुए थे। फैज साहब आखिरी मुलाकातें कर रही हैं, अलविदाई सदर से कल मिले हैं, मुलाकातें उनकी हो रही है। तो वो कल चार्ज संभालेंगे जाकर कोर कमांडर पेशावर की। तो मेरी वुज़रा से बात हुई है, बहुत अहम वुज़रा से। वो कह रहे हैं, इत्तेहादी जो वुज़रा हैं वो कह रहे हैं कि जी फैज साहब जाएंगे कल पेशावर, तो उसके बाद इत्तेहादी जो हैं वो आज़ाद हो जाएंगे। इत्तेहादियों पर जो प्रेशर, जो दबाव हुकूमत का है, वो अब ख़त्म हो जाएगा। यानी कल के बाद जब वो, यानी ये जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, इसके लिए कल आमिर लियाकत ने भी ये बात की है मीडिया से कि भाई हम ज़बरदस्ती लाए गए हैं। उन्होंने साफ़ी ने पूछा कौन लाए हैं, बोला जो लाते हैं हमेशा, उन्होंने ही हमें मैनेज किया है, हमें मैनेज करके लाया गया है। और ये इंकशाफात खुलेआम कर रही हैं अरकान पार्लियामेंट इत्तेहादी। मेरी भी वुज़रा से मुलाकातें होती रहती है, मुझे भी वुज़रा ने यही बताया है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट का, यानी एक इदारे का नाम लिया जा रहा है आईएसआई का, और फैज साहब का, फैज साहब की वजह से फैज साहब चले जाएंगे और नए डीजी आएंगे। तो नए डीजी के लिए कहा जा रहा है कि भाई वो प्योर प्रोफेशनल आदमी है, फौजी है। और उन्होंने ये मेरे ज़रा ये बता रहे हैं, वुज़रा ने मुझे बताया है कि उन्होंने तो अपने अफसरान को मना कर दिया है कि भाई सियासतदानों से न मिले, कोई नहीं मिलेगा। और सियासतदानों से मुलाकात करना एक ही बंदे का काम है, एक ही शख्सियत का काम है, वो है आर्मी चीफ। वो मिल सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं मिलेगा। ये वुज़रा ने मुझे बताया है, ये हवाई खबर नहीं दे रहा। तो नए डीजी आएंगे, ज़ाहिर है फिर सूरत हाल तब्दील होगी। तो अब नई जंग ये शुरू होगी कि फैज साहब भी चले जाएंगे, इत्तेहादी अब आज़ाद हो जाएंगे। अब अगर तहरीक अदम एतमाद आती है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ या स्पीकर के ख़िलाफ़, तो मैं 100% यकीन से कह रहा हूँ कि वो कामयाब हो जाएगी, क्योंकि लोग खुश नहीं हैं इमरान खान से। इमरान खान की हुकूमत के अपने ही लोग, अपने ही इत्तेहादी, अपनी पार्टी के मेंबरान खुश नहीं है। ये तो दबाव था इस्टेब्लिशमेंट का, किसी को वीडियो दिखाई जाती है उसके रिश्वत लेने की, किसी और काम की, किसी को फाइल दिखाई जाती है, किसी को धमकी दी जाती है, किसी को लालच दी जाती है, इस तरह करके मैनेज किया जाता है। तो ये कल का जो था वो एक मैनेज किया हुआ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था। वैसे पहले भी मैनेज होते रहते हैं, लेकिन कल का तो
ظاہر وزراء کھلے عام کہہ رہے ہیں، اراکین پارلیمنٹ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ہم لائے گئے ہیں، آئے نہیں ہیں. یہ امر لیاقت کے الفاظ ہیں، ہم آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں. تو اس طرح کا عمران خان نے یہ کامیاب تو ہو گئے ہیں قانون سازی کرانے میں، لیکن اب ان کے لیے نئے چیلنجز حکومت کے لیے پیدا ہوں گے، کیونکہ ان کے بڑے سپورٹر فیض صاحب جو ہیں وہ چلے جائیں گے، کل عہدہ چھوڑ رہے ہیں. تو اب اس کے بعد یہ تنہا ہو جائیں گے، اکیلے ہو جائیں گے. اور پھر کیا کرے گی حکومت، کس طرح مینیج کرے گی، پھر کس کو منت سماجت کریں گے. اتحادی تو پہلے ہی ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ارکان آپ کے پہلے ہی ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن پہلے ہی ناراض بیٹھی ہوئی ہے. تو اب حکومت کے لیے میرے تجزیے کے مطابق خطرات بڑھ گئے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے تو اسپیشلی، کیونکہ اسپیکر نے جو رول پلے کیا ہے آج تک اور گزشتہ روز اسپیشلی جو انہوں نے رول پلے کیا اس پورے قانون سازی میں، مذاکرات کا جھانسا دینا، اپوزیشن کو لالی پاپ دینا، پھر ان کے ساتھ دھوکہ کر جانا، اپوزیشن کی بات نہ ماننا، تجاویز نہ ماننا. تو اس پر ایک تنازع یہ بھی چل رہا ہے کہ بھئی 440 بندوں میں سے 41 بندوں میں سے 222 پورے کرنے چاہیے تھے، لیکن حکومت نے وہ بھی ان کی بات بلاول بھٹو کی مسترد کر دی. نہیں جی، 222 نہیں، جو ایوان میں ارکان موجود ہیں ان کی اکثریت. اپوزیشن کے کچھ لوگ بیمار بھی ہیں، کچھ لوگ نہیں آ پائے، مسائل ہیں ان کے. یقیناً 8 بندے نہیں تھے. نوید قمر جس طرح میں نے بتایا تھا وہ بیمار تھے، ڈینگی ہوا ہے ان کو، لاہور میں ایڈمٹ ہیں ہاسپٹل میں. اسی طرح جو ہے کراچی سے 2 MNAs ہیں، پیپلز پارٹی کے، ایک بیمار ہے ایڈمٹ ہے، اور ایک جو ہے کیس چل رہا ہے ان کا، کوئی ناظم جوکھیو قتل کیس میں کہیں ان کو ملوث کیا گیا ہے یا ملوث ہیں، تو وہ بھی ان کا مسئلہ ہے. تو اسحاق ڈار ملک سے باہر تھے، علی وزیر جیل میں ہیں. تو یہ ارکان جو ہیں یہ جنون کیسز تھے اپوزیشن کے، لیکن اپوزیشن نے پھر بھی اس کے باوجود اپنے باقی ارکان پورے رکھے تھے. اچھی خاصی حاضری رہی اپوزیشن. یہ اگر اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کرتی، جس طرح PDM نے بھی شکایات کی ہے، احتجاج کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اداروں کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، اگر وہ مداخلت نہ کرتے کل کے جوائنٹ سیشن میں، تو سوال ہی پیدا نہیں تھا کہ حکومت قانون سازی کرا پاتی. اسٹیبلشمنٹ کے اپنے بھی مسئلے مسائل ہیں. ظاہر ہے اسٹیٹ بینک کا جو بل تھا وہ بہت امپارٹنٹ بل تھا، اس پہ تو لوگوں نے، میڈیا تو ہائی لائٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ بہت بڑا بل تھا جو IMF کے دباؤ کے تحت وہ کیا گیا ہے، منظور کرایا گیا ہے. کیونکہ IMF نے فنڈ روکے ہوئے ہیں کہ بھئی اسٹیٹ بینک کو حکومتی چنگل سے آزاد کرو، اور نہیں تو پھر ہم یہ فنڈ نہیں دیں گے. تو یہ مجبوری تھی اسٹیبلشمنٹ کی کہ وہ بل منظور کرائے. اس بل کے بہانے پھر یہ باقی جو حکومت اور عمران خان کی خواہشات ہیں، یہ میں اس کو قانون سازی تو کیا، یہ عمران خان کی خواہشات کی کل منظوری ہوئی ہے. قانون سازی اس کو کہنا یہ بڑا عجیب لگ رہا ہے. یہ قانون سازی نہیں ہے، سمجھے، یہ متنازع قانون سازی ہے، اور عمران خان کی خواہشات کی منظوری ہوئی ہے. اور اب اس پر عملی جامہ پہنایا جائے گا، کیسے پہنایا جائے گا. 2 مراحل ہیں، بہت بڑے مراحل ہیں ابھی طے کرنے ہیں حکومت نے. ایک اپوزیشن چیلنج کرے گی عدالتوں میں، اب وہ مرحلہ بھی ہے، اس میں ہو سکتا ہے مسترد بھی ہو سکتی ہے یہ قانون سازی کہ بھئی مشاورت کرو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ. اور دوسرا مرحلہ ہے الیکشن کمیشن کا، جس نے الیکشن کرانا ہے EVM کے تحت. تو الیکشن کمیشن جو انتظامات کرے گا، تو وہ جب نہیں مانے گا تب تک کیسے کرائیں گے. تو یہ حکومت کے لیے یہ گلے کی ہڈی ہے جو نہ نگل سکے گی نہ تھوک سکے گی. یہ وہ قانون سازی ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے اس قانون سازی کو عملی جامہ پہنانا. خواہشات کی تکمیل ضرور ہوئی ہے عمران خان کی، لیکن ابھی آگے دلی دور است دوست. تو یہ کام ہے، ابھی منزل دور ہے. اور اسپیکر کے خلاف اپوزیشن نے اپنی مشاورت شروع کر دی ہے. اسٹیئرنگ کمیٹی جو بنی ہوئی ہے اپوزیشن کی، اس کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ اسپیکر اسد کیسر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر وہ حتمی مشاورت کریں، فیصلہ کریں، لائحہ عمل طے کریں. اور
کہ کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، اور اسپیکر اگر کال کریں، دعوت دیں مذاکرات کے لیے، کوئی کمیٹی کا اجلاس بلائیں تو اس کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ بائیکاٹ تو ہوگا، یہ تو مجھے 99% یقین ہے، کیونکہ اپوزیشن کے لوگوں سے میری جو بات ہوئی ہے وہ سارے یہی بات کر رہے ہیں کہ اسپیکر جو ہیں وہ ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں، اور وہ حکومت کے دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ حکومت استعمال کر رہی ہوتی ہے اسپیکر کو، اور وہ سیدھی بات بھی نہیں کر رہے ہوتے، جو حکومت دھوکہ دینا چاہ رہی ہوتی ہے۔ ہمیشہ جتنی بھی کمیٹیاں اسپیکر نے بنائی ہیں ان کا نتیجہ ٹھس سے ہی نکلا ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کرونا پہ پارلیمانی کمیٹی قائم کی، مختلف ایشوز پر کمیٹیاں قائم کی ہیں پارلیمانی کمیٹیاں۔ اب یہ کمیٹیاں جتنی بھی ہیں اسپیکر کی بنائی ہوئی کمیٹیاں، ان کے بائیکاٹ پر بھی اپوزیشن سوچ رہی ہے، اور اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی پر بھی سوچ رہی ہے۔ تو اب حکومت بھی ظاہر ہے فیض صاحب کے جانے کے بعد تنہا ہو جائے گی، تو حکومت کے لیے مزید ایک نئے چیلنجز حکومت کے لیے ہوں گے کہ کس طرح حکومت مینیج کرتی ہے۔ تو اب حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا کل سے، یعنی کل جو گزر گیا، آج سے سمجھیں کہ حکومت کے لیے مزید مشکلات بڑھیں گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔